Halo semuanya, kenalin nama aku Zahrin Zaki Anwar dari Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang anxiety disorder. Nah, dari yang aku terima nih, banyak banget yang masih bingung. Apa sih perbedaan antara anxiety disorder, separation anxiety disorder, social anxiety disorder, dan generalized anxiety disorder? Nah, terutama bagi teman-teman yang di semester 5, video ini bakal cocok banget. Jadi, yuk simak materi ClickFit-nya sampai akhir. Oke, jadi ada 5 part yang akan hadir dalam sesi kita kali ini. Yang pertama, I will explain tentang overview kali ya, penjelasan atau introduction ke anxiety disorder. Setelah itu kita akan membahas tentang separation anxiety disorder. Selanjutnya kita bakal bahas social anxiety disorder dan generalized anxiety disorder. Sama yang terakhir nih, possible pathway for anxiety disorder. Jadi gimana sih kok bisa terbentuk anxiety disorder? Makanya itu, yuk simak ClickFit-nya sampai akhir. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman bingung nih, apa sih definisi dari anxiety disorder itu sendiri? Nah, kalau di materinya itu bisa langsung aja dilihat sama teman-teman. Anxiety itu a feeling of worry, perasaan cemas, gugup, deg-degan, perasaan tidak enak, terutama tentang hal-hal yang akan terjadi yang menurut persepsi kita itu buruk gitu, impending doom. Jadi biasanya karakteristiknya itu ada physical symptoms-nya ya, terutama kayak increased heart rate, kalian mulai deg-degan, dan ada juga ada muscle tension, jadi kaku, jadi tegang gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya anxiety ini apakah semua anxiety itu tuh termasuk dalam disorder? Nah, tentunya enggak ya teman-teman. Jadi anxiety itu sebenarnya sangat sering terjadi, terutama pada tahap perkembangan adolescence. Jadi beberapa contohnya mungkin udah ada ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Jadi kalau kita mau ujian, ya kita tentunya ada perasaan anxious. Kalau kita meragukan diri sendiri, tentunya kita juga merasa anxious, dan banyak mungkin contoh lainnya yang mungkin teman-teman mungkin bisa cerita mungkin ya di kolom komentarnya, feel free. Dan nextnya itu aku mau menjelaskan sedikit nih ya tentang perbedaan dari perasaan anxiety sama fear and panic, karena ini tuh cenderung ada beririsan nih. Mungkin kalau ditanyain langsung mungkin teman-teman bakal bingung, iya ya, apa ya bedanya gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari topik utama kita, yaitu anxiety. Jadi seperti yang aku bilang tadi, anxiety itu lebih ke future oriented, apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Dan biasanya yang kita khawatirkan itu nggak ada saat ini, jadi akan terjadi masa depan. Jadi kita worry about things that will happen, yang we perceive as a threat. Dan yang kedua, kalau fear, ini tuh kalian langsung dihadapkan dengan bahayanya langsung gitu, jadi yang ada di depan mata. Jadi not just something that will happen in the future, but something that you are currently facing. That is called fear. Jadi present. Dan kalau misalnya di anxiety tadi tuh pasti ada physical symptoms-nya ya. Nah, kalau di anxiety, physical symptoms-nya tuh cenderung moderate. However, kalau fear itu higher. Jadi lebih ada keinginan untuk lari gitu dari bahaya. Karena kan kalau anxiety kan sesuatu yang kita khawatirkan, sementara kalau fear itu sesuatu yang kita takutkan saat ini gitu. Jadi lebih kita pengen lari aja gitu rasanya. Dan yang terakhir, apa bedanya dengan panic? Kalau tadi kan anxiety itu future oriented, kalau fear itu present oriented. Nah, kalau panic ini sebenarnya a group of physical symptoms. Jadi kayak fight or flight atau freeze ya satunya lagi. Tapi the threat itu nggak ada saat ini. Jadi beda sama fear. Tapi juga beda sama anxiety yang dia tuh specifically worrying about the future. Jadi itu perbedaan antara anxiety, fear, and panic. That's the difference. Nah, nextnya tentang adaptive responses. Karena kalau tadi kenapa panic nggak aku masukin, karena panic is like a set of physical symptoms, right? Flight, fight, or freeze. Jadi yang aku bahas ini adaptive responses to anxiety versus fear. Kalau di anxiety itu dia menaikkan preparedness. It makes us want to prepare more. It also in a way helps us think more effectively and act more rational or what to prepare for the imminent danger. Dan kalau di anxiety, the absence, kalau kita nggak ada perasaan anxiety, it will affect our performance karena kita nggak worry, karena kita nggak punya that push
to makes us do something. Dan moderate level of anxiety itu memang terbukti meningkatkan performance kita. Nah, tapi beda ya, kalau anxiety-nya sudah high, tentunya itu bakal very detrimental to our performance, karena bisa aja kita ngeblank, bisa aja kita freeze. Nah, kalau di fear itu fight or flight response-nya. Jadi, kalau fear tadi kan kalau bahayanya tuh tepat di depan mata kita ya. Jadi, in the right circumstance, misalnya ada bahaya, let's say ada harimau gitu ya depan kita, in the right circumstance, fear can save our lives, karena our response itu fight or flight gitu. Jadi bisa terlihat ya langsung bedanya between anxiety and fear. Okay, so that's it for the difference. The next, I will explain briefly about sebenarnya kayak anxiety, seperti yang aku jelasin di awal, it's a very common thing. Dalam tingkat yang moderate, it shouldn't count as a disorder. Nah, sama halnya dengan fear dan worries and rituals gitu. Jadi di sini aku bakal jelasin nih lebih dalam lagi tentang normal fears, what considers as normal worries and rituals. Okay, so the first thing that I will delve further is normal fears. Jadi fear itu kan tadi ketakutan yang present, right? Apa yang bahaya yang di depan mata kita secara langsung. Jadi mungkin something yang is a bit of fun fact yang I would like to explain. Fear itu mungkin kayak saat ini at one age or at one point of our life, mungkin ketakutan kita tuh wajar gitu loh. Misalnya kita takut ular. Nah, tapi ketakutan kita akan ular di masa kecil, or probably we went through like some traumatic experience. Our fear at that point of age may be debilitating sometimes later in the future. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Nah, apa sih yang define as normal fear atau bukan? Jadi, a fear defined as normal depends on its effect on the child and how long it lasts. And of course, the number and types of fear changes over time. That is for normal fears. And for normal worries, sebenarnya anak-anak or children from all point of age itu is very normal to have some concerns atau to have some worries. Dan worry ini sebenarnya krusial ya di tahap perkembangan anak-anak. Dan karena ada perasaan khawatir tadi, itu yang mendorong kita untuk do something buat prepare for our future. Karena worry itu kan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi gitu ya ke depannya. Nah, terus apa sih bedanya dengan para orang-orang yang memiliki anxiety disorder? It's not that they worry more frequently, but they worry more intensely. Jadi bukan masalah seberapa sering, tapi masalah tentang seberapa parah gitu ya, seberapa intens gitu. Jadi perbedaan antara normal worry sama mungkin worries di orang-orang yang memang mengidap anxiety disorder. Sebenarnya yang ketiga ini mungkin kalian bingung ya, kenapa nih kok aku tiba-tiba bahas normal rituals gitu. Nah, jadi when we worry about something, when we're anxious over something, we tend to do a repetitive behavior. Maybe like picking our nails, biting our lips. Jadi itu a repetitive behavior ya. Mungkin kalian gak sadar tiba-tiba berdarah gitu, atau tiba-tiba terkelupas gitu kulitnya. Jadi that's why I will explain it in this section. Nah, sebenarnya kalau we're talking about normal routines, it help children gain control and mastery of their environment. In a sense of kalau mereka punya rutinitas yang mereka jalani secara konsisten, lama-lama kan mereka akan jadi terbiasa, lama-lama mereka akan menguasai lingkungan di sekitarnya. Dan many common childhood routines involve repetitive behaviors and doing things just right. Ini tuh it's very common in children atau common in people who have ADHD, where they have to do specific things in the specific order, in a specific specifications actually. Jadi, neuropsychological mechanism behind this may underlie the compulsive ritualistic behavior in normal development, and those in OCD may be similar. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan DSM-5, yang termasuk dalam anxiety disorder ini bisa kalian baca ya di layar. Ada separation anxiety disorder, ada specific phobias, ada social anxiety, ada
panic disorder, ada agoraphobia, ada generalized anxiety disorder. Nah, cuman yang kita bahas saat ini mungkin 3 ya. Jadi separation, social, and generalized. Nah, tapi kalau misalnya kalian bingung nih atau kepo, pengen tahu apa sih artinya dari masing-masing, di situ udah ada tabelnya ya, bisa kalian baca. Jadi kalau spesifik fobia itu lebih ke ketakutan itu very specific. Jadi tentang objek atau bisa juga situasi gitu. Yang that is out of proportion, mungkin nggak rasional atau doesn't pose any real danger, tapi kita ketakutannya tuh excessive. Nah, kalau social anxiety disorder, which we will explain in depth more later on, itu fear of unfamiliar people or social scrutiny. And panic disorder itu anxiety about recurrent panic attacks. Agoraphobia itu anxiety about being in places where escaping or getting help would be difficult if anxiety symptoms occur. Nah, biasanya ini menjadi komorbid karena saking seringnya mengalami anxiety symptoms sampai ada ketakutan bahwa kalau aku berada di situasi-situasi di mana I cannot escape kalau misalnya anxiety symptoms ini menyerang. Sama generalized anxiety disorder, the description is uncontrollable worry. Gitu. Kita mulai dari yang pertama nih, kan tadi introduction-nya, the general overview itu udah kita bahas ya. Jadi kita langsung aja masuk ke part pertama dari anxiety disorder yang kita bahas, yaitu separation anxiety disorders. Something to note is that separation anxiety is totally normal and is important for a young child survival. Jadi yang membedakan separation anxiety disorder itu dia age inappropriate, karena tadi kan aku bahas ya kalau it's very important for a young child survivor. Jadi kalau misalnya itu dihitung sebagai separation anxiety disorder kalau itu age inappropriate, kalau itu excessive, and kalau itu disabling when you are apart of your parents atau away from home. And it is normal ya, kalau tadi age inappropriate itu, terus yang age appropriate itu yang seperti apa ya? Dari from the age of 7 months through preschool years. Kalau di age 7 months through preschool years ini nggak ada separation anxiety or the lack of separation anxiety, it may suggest that we have insecure attachment. And separation anxiety disorder, kalau dari comorbidity-nya, itu is one of the 2 most common childhood anxiety disorder. And it occurs in approximately around 4 to 10% of children. And fun fact, it is more prevalent in girls rather than boys. And lebih dari 2/3 anak-anak yang mempunyai separation anxiety disorder ini, mereka punya another anxiety disorder. Jadi pasti ada kayak comorbidnya gitu, dan about half of them actually develop a depressive disorder. Dan kalau misalnya kalian go to the next slide right now, itu sebenarnya part potongan gambar itu adalah the diagnostic criteria for separation anxiety disorder. Itu bisa kalian akses di buku DSM-5, bisa kalian baca. Dan this is the onset, course, and outcome. And separation anxiety disorder itu punya the earliest reported age of those who experience this disorder itu 7 sampai 8 years of age, and the youngest age at referral. And it progresses from mild to severe. It is associated with major stress. Jadi bayangin aja kalau kalian tiap terpisah dari orang tua atau away from home itu punya perasaan cemas yang berlebihan gitu ya. Jadi for example, mungkin di sini aku udah nyantumin moving to new neighborhood or entering a new school. Jadi itu mungkin kalau di anak-anak usia segitu, it's a major life-changing experience yang mungkin will stresses them out greatly. And separation anxiety disorder itu tuh bisa juga persist into adulthood. Jadi 1/3 majority itu persist until adulthood, the anxiety of it. And as adults, they are more likely to experience, of course, relationship difficulties, because imagine if you are in a relationship and you still have this debilitating anxiety when you are separated from your parents or home. And biasanya punya comorbid, of course, yang tadi aku sebutin juga. They also usually have comorbidity of anxiety disorder and other mental health problems and functional impairment in social and personal life.
That is for the separation anxiety disorder. Jadi even though it might be normal for those in developmental age, like as I've mentioned earlier, 7 years until preschool. Nah, tapi kalau udah tidak age appropriate, that counts as the separation anxiety disorder. We will move on to social anxiety disorder. Nah, jadi kita ingat-ingat gitu kali ya, kalau di separation anxiety disorder itu when you have this debilitating anxiety when you are away from home or away from your caretaker. Nah, kalau social anxiety disorder, dia itu persistent, unrealistically intense fear of social situations. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi nih, terutama yang masih banyak teman-teman yang bingung ya akan perbedaannya. Jadi dia itu cemas sama aktivitas-aktivitas yang mungkin kelihatannya itu very mundane, very daily activities for us, tapi mereka itu ketakutan berlebihan, kayak maybe fear of being perceived socially, if I were to put it into words. Nah, most common fear is doing something in front of others, karena mereka merasa bahwa the social environment is constantly judging them. Jadi contohnya itu mereka biasanya punya anxiety over having to do public speaking, mereka cemas kalau disuruh meet new people, mereka cemas apalagi kalau harus berbicara dengan orang-orang who have higher authority. Jadi jelas ya, jadi kalau between yang kita bahas sebelumnya sama yang ini, the cause of the state of being anxious is totally different gitu teman-teman. Nah, sama kayak yang tadi, kalau tadi kan sepertinya komorbidnya aku bilang yang separation anxiety itu more common in girls. Ini juga it is twice as common in girls sadly, and 2/3 of them also have another anxiety disorder. Jadi dalam itu mungkin kalau misalnya kalian preparing for quiz atau UTS nih di sini, itu bisa tuh. Oh, jadi sama nih, separation anxiety, social anxiety, itu 2/3-nya also have another comorbidity of other anxiety disorders dan more common in girls. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan di bagian comorbidity part-nya I put that 1/3 itu bisa sebelumnya tuh bisa lanjut ke adulthood. Nah, kalau di sini itu di comorbidity 20%, jadi 20% dari para pengidap social anxiety disorder ini juga suffer from major depression and may self-medicate with alcohol and other drugs. Kalau yang sebelumnya itu age appropriate-nya itu ada age appropriate, right? Ada 7 to preschool years. Kalau di sini most common age of onset is early to mid adolescent and is rarely under age of 10. Jadi that is also something to note kalau kita membahas social anxiety disorder. Nah, jadi udah clear ya perbedaannya antara separation anxiety disorder, social anxiety disorder, dan next kita bakal bahas apa bedanya sama ini nih yang kalau dari teman-teman banyak yang aku terima ya, banyak yang bingung nih apa bedanya dengan generalized anxiety disorder. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang social anxiety, kita udah bahas tentang separation anxiety, itu sekarang kita bahas yang ketiga nih, which is the last anxiety disorder yang we will be discussing in this section, yaitu generalized anxiety disorder. Nah, dari namanya udah beda ya. Kalau tadi tuh kalian udah tahu nih, social anxiety disorder itu specific, social situations scares them. Terus yang kedua, separation anxiety disorder, separation from caretakers or being taken away from home scares them. Nah, kalau generalized ini apa dong? Apa perbedaannya dari dua itu yang the root causes atau the triggers of the state of being anxious itu specific gitu ya, bisa dibilang. Nah, kalau generalized, dia itu triggernya atau the root causes of them being in a constant state of anxious, gak ada yang super specific like a situation atau gimana. They just have this uncontrollable sense of worry. Jadi, and they cannot control it gitu. Kenapa aku bilang they cannot control it? Karena root cause-nya general gitu. Jadi kalau misalnya I am aware that I have separation anxiety disorder, I can avoid being anxious with constantly being with my caretakers atau not being away from home. Nah, kalau aku punya, if I'm aware that I have social anxiety disorder, I can avoid it by avoiding social interactions in general. Tapi kalau generalized ini
it is more severe. I wouldn't say it's more severe actually. It is more debilitating if I may say, karena the worrying atau the state of being anxious, it can be episodic or almost continuous, so it doesn't require a specific trigger. Nah, gejala-gejalanya apa aja? Of course, kalau mereka bakal have this difficulty of concentrating, mereka bakal lebih gampang capek, dan mereka lebih gampang terprovoke gitu kali ya, karena they're irritated because they have this constant worry going on. Jadi, it typically begins in adolescence, dan the cognitive tendency to chew on a problem and to be unable to let go of it. Jadi mereka, in a way, if I were to put it into words, they hyperfixate on it. Dan lebih dari setengah of those with this anxiety disorder meet criteria for another anxiety disorder. Nah, kalau sebelumnya tuh di separation atau social, kalau kalian masih ingat nih sama yang pada jelasin sebelumnya, itu kan aku bilangnya 2/3, right? Mereka punya probability of having another comorbidity. Nah, kalau di sini you can just say more than half atau more than 50%. And 75% atau this is 2/3 of those with anxiety disorder meets criteria for another psychological disorder. Nah, apa bedanya sama yang sebelumnya? Di sini kan highlight on another psychological disorder. So it doesn't have to be another anxiety disorder gitu. Jadi it's more broad, it's a more general terms. Dan di sini disorders commonly yang biasanya comorbid with this generalized anxiety disorder, salah satunya itu 60% dari mereka biasanya also have depressions, dan they also have obsessive compulsive disorder. It's also pretty common karena kayak tadi nih, salah satu yang aku sebutin di symptomsnya, their worrying is episodic dan continuous, which is very much similar to those who have OCD. Dan of course the last point here yang bisa kalian lihat di layar, comorbidity is associated with greater severity and poorer outcomes of the anxiety disorders. Jadi lebih parah gitu mungkin di output, if I were say. Nah, we are still discussing about generalized anxiety disorder. Jadi kita bakal bahas the etiology of generalized anxiety disorder. Jadi mereka itu punya this thing called contrast avoidance model. Jadi gimana sih kalau kita back again tuh yang di slide yang pertama, itu kan aku masukin beberapa definisi gitu ya dari what is anxiety disorder. Nah, ada satu definisi yang aku nggak masukin di PPT sebenarnya, yaitu karena in the sentence I find it that aku lupa ini definisi dari kamus mana, tapi ada Merriam-Webster if I'm not mistaken. Usually anxious itu tends to avoid gitu. Tapi aku nggak masukin karena that is kurang tepat gitu kali ya. Nah, tapi there's something to note di sini gitu. Jadi di sini with people with generalized anxiety disorder find it highly aversive to experience shifts in emotions. Jadi gini loh, kayak mereka throughout their lives mereka sudah biasa with this emotion, yaitu perasaan khawatir, dan mereka tuh nggak suka ada perubahan akan rasa khawatir itu. Jadi contohnya kayak sudah terbiasa nih, aku sudah terbiasa khawatir. Mungkin kalau di teman-teman nih, salah satu contohnya mungkin ketika kayak kalian selalu sibuk sama proker nih, begitu kalian nggak sibuk kalian bingung, kenapa aku nggak sibuk ya? Nah contohnya tuh di situ. Jadi this contrast avoidance model, karena mereka terbiasa worry terus-terusan gitu. Jadi ketika mereka nggak worry itu mereka bingung. Terus to avoid shifts, jadi untuk menghindari perubahan, mereka prefer a constant state of worry. Jadi mereka lebih nyaman gitu ya. Mereka lebih nyaman terus-terusan khawatir karena itu yang mereka tahu, itu yang mereka terbiasa. Dan menurut mereka, worry can help a person keep a more stable emotional, albeit uncomfortable state. Karena when your brain is constantly worrying about something, mungkin di otak kalian worry is we are preparing for the future. That's why otak kalian tuh lebih ke at least I'm doing something over it by worrying about it. Cuman it can be debilitating kalau yang kalian khawatirkan itu di luar kendali atau kontrol. Jadi akan mengganggu di situ. Nah, kita udah mulai masuk nih bagian terakhir ya yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu possible developmental pathway for anxiety disorders. Nah, ini apa sih maksudnya? Yang pengen aku jelasin di sini, gimana sih
anxiety disorder ini bisa terbentuk. Oke, jadi situ tuh kalian bisa lihat ada dua baris ya, if I may say, dan masing-masing punya panah atau petunjuknya. Jadi kalau kita lihat di sisi kanan, kita mulai dari yang 3 yang ada di kanan ya, dari ada early child rearing environment. Bisa menyebabkan inborn disposition to be anxious or fearful dan bisa menyebabkan insecure attachment. Nah, early child rearing environment itu seperti apa ya? Tentunya kalau seperti yang kalian tahu, kan kita punya this thing called the golden age. Nah, di situ itu early childhood lah ya. Itu masa-masa dimana kita mulai terbentuk, it's what shapes us gitu. Insecure attachment dan apa kalau misalnya teorinya Erik Erikson. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita ini punya kecenderungan buat jadi anxious atau fearful, dan kita juga dari situ kalau misalnya, again, kalau misalnya kita nggak punya a sense of separation anxiety, it can suggest that we have an insecure attachment. Oke, mungkin kita trace back ya, kalau mungkin yang semester 5 mungkin sudah lupa, atau mungkin kalau ada viewers lainnya yang bingung juga nih, apa sih insecure attachment? Jadi kalau teorinya Erik Erikson, di tahap awal perkembangan anak itu kan ada fase insecure atau secure gitulah ya, yang akan menyebabkan anak itu kalau misalnya mereka insecure, anak ini tuh kalau sama orang manapun mereka mau-mau aja gitu, kayak misalnya digendong atau dibawa, so they don't have this attachment with their caretakers. Nah, kenapa yang baik itu di sini harus punya a sense of like separation anxiety di anak-anak usia segitu di tahap perkembangan itu? Karena it helps protect them. Bayangin kalau kalian sebagai kalian lagi di early childhood dan kalian have no sense of separation dari caretaker yang memang take care of kalian, itu kan bisa bahaya ya, bisa aja kalian dibawa sama orang random kalian nggak sadar gitu. Jadi this separation anxiety kalau di situ tuh masih berguna gitu. That's why kalau di slide sebelumnya aku masukin it's very normal for children to have them, especially in their early ages gitu. Di sini ada tentunya yang mempengaruhi di back again ke diagramnya, di early child rearing, pengasuhan di early childhood tentunya mempengaruhi dua itu. Jadi bisa mempengaruhi seorang anak buat punya kecenderungan apakah mereka anxious atau fearful, dan itu menentukan attachment mereka insecure atau secure dengan caretakers mereka, caregiver mereka. Selanjutnya parenting style. Di bawahnya early child rearing itu ada parenting style ya. Jadi ada yang kalau parenting style mungkin kalian lebih familiar sama yang authoritarian, authoritative, dan sama ada yang over controlling, ada yang neglectful if I'm not mistaken. Nah, itu mempengaruhi attachment juga dan mempengaruhi your psychological vulnerability. Insecure attachment tuh kalau dari diagram ini bisa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dari bagaimana kalian diasuh oleh lingkungan kalian waktu early ages dan bagaimana parenting style dari caregiver kalian pada masa tersebut. Nah, kalau misalnya you guys have an insecure attachment, it may lead to an anxiety disorder, yaitu separation anxiety disorder, yang bisa 1/3 of them actually develop into adulthood. Dan kalau misalnya the parenting style is over controlling and overprotective and they have like a rigid parenting beliefs, akan mempengaruhi ke your psychological vulnerability. Jadi kalian bisa hypervigilance for threat. Jadi misalnya nih, orang tua kalian over controlling atau overprotective. Jadi kan they created this illusion that dunia luar tuh berbahaya, hence why we did this to protect you. Jadi kalian punya apa ya, jadi was-was gitu, oh dunia luar tuh bahaya banget ya gitu. Jadi bayangin kalau misalnya parenting style kan berpengaruh banget ya, ini dari kalian kecil itu ada that belief getting implanted in your head, itu ya tentunya bakal mempengaruhi kalian jadi hypervigilance. Kalian jadi punya kepercayaan bahwa di luar itu bahaya banget nih, danger laden beliefs, dan kalian merasa diminished sense of control, bahwa dunia luar berbahaya itu outside of my control, dunia luar itu berbahaya aja, that's why I need to
protect myself. That's why makanya orang itu cemas, anxious, karena it's outside of their control. Nah, faktor yang ketiga yaitu stresor. Nah, stresor ini bisa banyak ya. Stresor ini bisa eksternal, bisa internal. Kalau eksternal mungkin lebih ke lingkungannya seperti apa. Kalau internal mungkin bisa lebih ke mungkin trauma. Apa yang pernah dialami, pengalaman yang pernah dialami sehingga itu menjadi stresor gitu, Mbak, yang menyebabkan dia bisa anxious. Stresor ini berpengaruh ke psychological vulnerability dan berpengaruh ke arousal and avoidance. Jadi kalau ada stresornya, contohnya apa ya yang mungkin bisa aku angkat, yang hasilnya tuh mereka punya poor coping skills, hasilnya bisa mereka avoidance of elaborative cognitive processing dan cenderung mencari short term relief. Oh, contohnya tadi kan kita sempat mention bahwa bukan di separation, di social anxiety disorder itu kan aku mention bahwa bisa develop ke alcohol addiction, right? Nah, itu salah satu contoh karena itu outside of their control. Maka apa nih short term relief yang bisa digunakan untuk reduce the stressor atau reduce the stress? Ya, alkohol gitu contohnya teman-teman. Jadi biar kita nggak bingung dan bisa lebih relate gitu. Dari bagian yang sebelah kiri, jadi of course dari segala hal yang sudah kita telusuri tadi, mulai dari genetik, mulai dari kecenderungan untuk to be anxious karena early child rearing dan parenting style yang bisa lead to insecure attachment dan psychological vulnerability dari stressor sehingga bisa mempengaruhi itu dan arousal avoidance. Nah, jadinya itu semua adalah faktor-faktor dan ini adalah bagian bagaimana anxiety disorder itu bisa terdevelop. Mungkin kalau yang tadi kita bahas itu ada 3 ya. Ini ada banyak sebenarnya yang masuk dalam DSM-5 yang termasuk dalam anxiety disorder. Bisa kalian pelajari sendiri atau misalnya kalau ada request boleh saja langsung drop di kolom komentar. Kepo nih sama apa lagi sih bagian dari anxiety disorder lainnya? Boleh langsung aja. Okay, so that marks the end of our sessions. Kita udah bahas mulai dari overview, kita udah bahas social anxiety, kita sudah bahas generalized, kita bahas separation, dan kita sudah belajar tentang possible developmental pathways nih for anxiety disorder, gimana itu bisa terbentuk. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau mengakses PowerPoint-nya bisa tonton ulang video ini kalau butuh penjelasannya juga, tapi juga bisa menghubungi aku di kontak yang udah aku cantumkan di on the last slide. Feel free to contact me anytime, atau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja drop di kolom komentar, dan we will make sure that each of your questions will be answered. And that's it. Saya Zahrin Zakia pamit undur diri. See you in the next ClickFit video. Bye.